ओम शांति 8-9-2025 महावाक्य बाबा कहते मिठे बच्चे पुण्य आत्मा हेबापाई जेते दूर संभव भल कर्म कर ऑलराउंडर अर्थात सबु प्रकार सेवा करिवार योग्य हुओ दैवी गुण धारण कर। प्रश्न केउ मेहनत करने द्वारा तुम्हें पद्मापदम पति हेउछ? उत्तर सबुठारु बड़ मेहनत होची क्रिमिनाल अर्थात विकारी दृष्टि को सिविल अर्थात निर्विकारी दृष्टि करिवा। आखि ही बहुत धोखा देउछि। आखि को सिविल करिवा पई बाबा उपाय बताउछंती। पिला माने समस्तन को आत्मिक दृष्टि रे देख, देह को देख नहीं। मु आत्मा अटे एही अभ्यास को पक्का कर। एही परी मेहनत करिवा द्वारा तुमे जन्म जन्मांतर पई पद्मा पदम पति होई पारिबो। गीत धीरज धर मनुआ। ओम शांति ए कथा किए कहउछंती? शिव बाबा शरीर माध्यम रे कहउछंती। कोनोसी आत्मा शरीर बिना कहि परिबो नाही। बाबा मध्य शरीर रे प्रवेश करी आत्मा मानंकु बुझाउछंती। पिला माने एबे तुमर दैहिक संबंध नाही, एहा होची आत्मिक संपर्क। आत्मा को ज्ञान मिलुछि परमपिता परमात्मा को ठारू। जो माने देहदारी अटंती समस्ते पढ़ुछंती। बाबांगर तो निजर देह ही नाही, तेणु अल्प समय पाई एहांकर आधार नैछंती। एबे बाबा कहउछंती निजको आत्मा निश्चय करी बस। बेहद्र बाबा आम आत्मा मानंकु बुझाउछंती। तांक बिना एपरी केही बुझाई परिबे नाही। आत्मा आत्मा को किपरि बुझाइबो? आत्मा मानंकु बुझाइबा निमंते परमात्मांकर आवश्यकता रहिछि। तांकु केही मध्य जानि नाहंती। त्रिमूर्ति चित्र रे मध्य शिव बाबा को रखी नाहंती। ब्रह्मा को द्वारा स्थापना किए कराइबो? ब्रह्मा तो नुआ दुनियार रचयिता नुहंती। बेहद्र रचयिता समस्तंकर एकमात्र ही शिव बाबा अटंती। ब्रह्मा मध्य वर्तमान तुमर पिता होइछंती आ भविष्यत रे हेबे नाही। सत्य जुगे रे तो लौकिक पिता रहिबे। कलि जुगे रे लौकिक एवं पारलौकिक पिता रहउछंती। एबे संगम रे लौकिक अलौकिक एवं पारलौकिक तीन जण पिता रहिछंती। बाबा कहउछंती सुखदाम रे मते केही याद ही करूनाहांती। विश्वर मालिक तो बाबा ही करिछंती। पुणी चित्कार काहे करिवे? सेठारे आउ कोनोसी खंड रहिबो नाही। केवल सूर्यवंशी ही रहिबे। चंद्रवंशी मध्य पछरे आसिबे। वर्तमान बाबा धैर्य धरिबा पई कहउछंती। बाकी अल्प दिन रहिछि। भल भाबरे पुरुषार्थ कर। दैवी गुण धारण न कले पद मध्य भ्रष्ट होइछिबो। एहा बहुत बड़ लटरी अटे। बारिस्टर सर्जन आदि हेबा मध्य लटरी अटे ना। एहा द्वारा बहुत पैसा रोजगार करिथांती। बहुतंक उपरे हुकुम चलाई थांती। जे भल भाबरे पढ़ुचंती पढ़ाउचंती से उच्च पद पाइबे। बाबा को स्मरण करिबा द्वारा विकर्मर विनाश हेबो। बाबा को मध्य बारंबार भूली जाउछंती। माया विस्मृति कराई देउछि। ज्ञान भुलाउ नहीं। बाबा मध्य कहउचंती निजर उन्नति करिबाकु हेले चाट रख। सारा दिन रे कोनोसी पाप कर्म तो करी नहीं, नचेत 100 गुणा पाप होइछिबो। जो माने यज्ञ को संभाळुचंती तांकर राय नै कार्य कर। कहउचंती मध्य जहा खुआइबो जेउठी बसाइबो सबुथिरे खुशी। तेणु बाकी सब आशा छाड़ी देबा उचित, नचेत पाप होइछिबो। आत्मा पवित्र किपरि हेबो? यज्ञ रे कोनोसी भी पाप कर्म करिबा अनुचित। एठारे तुमे पुण्य आत्मा होउछ। चोरी आदि करिबा पाप अटे ना। प्रथमे तो बुझाओ तुमे आत्मा अट, देह नुह, नचेत सबु लटरी हजिजीव। जदिओ सेठरे राजा प्रजा सबु सुखी रहिबे, तथापि मध्य उच्च पद पाइबा पई पुरुषार्थ करिबाकु हेबो ना। एपरि नुहे जे सुखदाम को तो जीवु निश्चय ना, उच्च पद पाइबाकु हेबो। एठारु राजा हेबा पई आसिछ। एपरि चतुर मध्य हेबा दरकार। बाबांकर सेवा करिबा उचित। आत्मिक सेवा न हेले स्थूल सेवा मध्य रहिछि। केतेक स्थान रे भाई माने मध्य क्लास कराउछंती। जणे भौणी मझिरे मझिरे जाई क्लास कराउथांती। वृक्षर धीरे धीरे वृद्धि होउछि ना। सेंटर को केते आसुचंती पुणी चालू चालू हजि जाउछंती। विकारी हेले मध्य पुणी सेंटर को आसीबाकु मध्य लज्जा करूछंती। पुरुषार्थ रे ढिला होई जाउछंती। तेबे कहिबा ये बेमार होई गेले। बाबा सबु कथा बुझाउछंती। प्रत्यह निजर चार्ट देख। पुण्यर खाता जमा होउछि ना नाही, क्षति होइछि ना लाभ। आत्मा पवित्र होई गला अर्थात 21 जन्मा पई जमा हैला। बाबा को मने पकाइले ही जमा हेबो।
पाप कटिଯିବ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ हे पतित पावन बाबा आसी आमକୁ पवित्र कराओ। ଏହିପରି କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି କି ଆମକୁ ଆସି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଅ? ନା, ଏକଥା ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଉଭୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଧାମ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଛୁ। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ନ ପଢ଼ିବେ ସେ ପଛରେ ଆସିବେ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଆସିବାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସମୟରେ ହିଁ ଆସିବେ। ସବୁ କଥା ବୁଝାଯାଉଛି, ତୁରନ୍ତ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି? ଯିଏ ବି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୁହ ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ବୁଝ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଆମକୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରୁଛି। ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବାବା ପୁଣି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ରଚୟିତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ। ପୁଣି ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହୋଇଯିବ। ବାସ୍ ଏକଥା ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ଏକଥା ତ ସାରା ଦିନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ହିଁ କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ବି ବିକାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ବିକାରୀକୁ ନିର୍ବିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଧା କଳ୍ପର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି, ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସମସ୍ତେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଅନୁଚିତ, ଏହା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଟେ। ବାରମ୍ବାର ବୁଦ୍ଧି ବିଚଳିତ ହେଉଛି, ବହୁତ ସଂକଳ୍ପ ଆସୁଛି। ଏବେ ଆଖି ପାଇଁ କ'ଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବୁ? ସୁରଦାସଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଖି ମୋତେ ଧୋକା ଦେଉଛି, ତେଣୁ ଆଖିକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏହା ତ ସେ କଥା ନାହିଁ। ଆଖି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଏବେ ତ ସେ କଥା ନାହିଁ। ଆଖି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ନିର୍ବିକାରୀ କରିବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଘରେ ରହୁଛୁ, ଏବେ ଧାରଣା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହୋଇପାରିବ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି। ତୁମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ପଦ୍ମାପଦମପତି ହେଉଛ। ସେଠାରେ ଧନର ଗଣନା ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ବାବା ତୁମମାନଙ୍କର ନାମ ହିଁ ପଦମପତି ପଦ୍ମାବତୀ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ତୁମେ ଅଗଣିତ ଥର ପଦମପତି ହୋଇଛ। ସେଠାରେ ଗଣନା ହୁଏ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ପଇସା ବାହାରିଲେ ତେବେ ଯାଇ ଗଣନା ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ତ ସୁନା ଚାନ୍ଦିର ମୋହର କାମରେ ଆସିବ। ଆଗରୁ ରାମ ସୀତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ମୋହର ଆଦି ମିଳୁଥିଲା, ବାକି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜତ୍ୱ କେବେ ଦେଖୁନାହୁଁ। ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀଙ୍କର ଦେଖି ଆସିଛୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ସବୁ ସୁନାର ମୋହର ହିଁ ଥିଲା, ପୁଣି ଚାନ୍ଦିର ହେଲା। ତମ୍ବା ଆଦି ତ ପଛରେ ବାହାରିଛି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପୁନର୍ବାର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ସବୁ ରହିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତୁମେ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ସ୍ୱର୍ଗରେ ବହୁତ କମ୍ ରହିବେ। ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ହେବ। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ କାଳ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ମୃତ୍ୟୁର ନାମ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଅମରଲୋକ, ଏହାକୁ ମୃତ୍ୟୁଲୋକ କୁହାଯାଇଛି। ଅମରଲୋକରେ ହାହାକାର ହୁଏ ନାହିଁ। କେହି ବୁଢ଼ା ହୋଇ ମଲେ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଯାଇ ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବୁ। ଏଠାରେ ତ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, କେତେ ଧାରଣା ହେବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ବାବା ତୁରନ୍ତ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କହିଦେବେ। ବାବା କାହାକୁ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ବାକି ଅଜ୍ଞାନୀ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନତା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅପସେବା କରୁଛ। ସେବା ତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର ନା, ତେବେ ଯାଇ ଲଟେରୀ ମିଳିବ। ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲଟେରୀ ଅଟେ ନା। ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଲଟେରୀ। ତୁମେ ରାଜାରାଣୀ ହେଲେ ତୁମର ନାତି ନାତୁଣୀ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବେ। ଏଠାରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି। କେହି ବହୁତ ଧନ ଦାନ କରିବେ ତ ରାଜା ହେବେ। ତେଣୁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଧାରଣା କରିବାକୁ ହେବ। ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଟି କୋଟି ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେବା ହେଉଛି। କେତେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଟନ୍ତି। ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଥିଲେ ତେବେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଚେହେରାରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯିଏ ନ ବୁଝିବେ ସେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଅଥବା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିବେ। ବାବା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା କାହାକୁ ଶିଖାଉନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି,
गोटे कान शुणी अन्य कान बाहर कर देउछंती। वर्तमान समय होची बेहद बाबांग ठारू बेहद्र संपत्ति नेबार। जेते संपत्ति नेबे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मिलिबो, नचेत पछकु बहुत पश्चाताप करिवो, पुणी समस्तଙ୍କୁ साक्षात्कार मध्य हेबो। आमे संपूर्ण भावे न पढ़िबारु पद मध्य पाई पारलु नाही। बाकी जाई कौन करिबु? चाकर बाकर साधारण प्रजा हेबु। राजधानी स्थापन होउछि। जेपरि कहिबा सेई अनुसारे फल मिलिबो। नुआ दुनिया पे केवल तुमे ही पुरुषार्थ करुछ। मनुष्य दान पुण्य करुछंती एही दुनिया पे। यह साधारण कथा अटे। आमे भल काम कले पर जन्म रे भल फल मिलिबो। तुमर तो 21 जन्म कथा रहिछि। जेते संभव भल काम करी ऑलराउंडर हुआ। प्रथम नंबर ज्ञानी जोगी आत्मा हेबा आवश्यक। ज्ञानी मध्य दरकार। भाषण करने निमंते महारथी मानक डाकुचंती ना, जी सबु प्रकार सेवा करुछंती, तेबे तांकर पुण्य तो निश्चित हेबो। यह मध्य विषय वस्तु अटे ना। जोगयुक्त रही कोनोसी काम कले भल नंबर मिलिबो। निज हृदय को पचारिबा उचित, आमे सेवा करूछु ना खाली खाउछु सोउछु। एठारे तो केवल पाठपढ़ा अछि, अन्य किछि नाही। तुमे मनुष्यरु देवता, नररु नारायण होउछ। यह ही अमर कथा, तिजरीर कथा, सेही गोटिए कथा। मनुष्य माने मिथ्या कथा कहउछंती। बाबांक बिना तृतीय नेत्र तो केही देई परिबे नाही। एबे तुमको तृतीय नेत्र मिलुछि, जहा द्वारा तुमे सृष्टिर आदि मध्य अंत को जानुछ। एही पाठपढ़ारे कुमार कुमारी माने बहुत तीक्ष्ण हेबा उचित। चित्र मध्य रहिछि, काहाकु मध्य पचारि पार गीतार भगवान किए। यह ही मुख्य कथा अटे। भगवान तो एक अटंती, जहाँठाରୁ मुक्तिधामर संपत्ति मिलुछि। आमे सेठाकर बासिंदा अठु, एठाकु अभिनय करिबा पई आसिछु। एबे पवित्र किबरी हेबु? पतित पावन होउछनी एकमात्र बाबा। आगकु गले तुम पिलामानकर अवस्था मध्य बहुत भल होइछिबो। बाबा भिन्न भिन्न उपाय बुझाउछंती। प्रथमतः बाबांकु स्मरण कले जन्म जन्मांतर पाप कटिजिबो। निज हृदय को पचार, आमे बाबांकु केते मने पकाउछु। चार्ट रखिबा उचित। निजर उन्नति करी चाल। निज उपरे दया करी निजर चालीचलन को देख। जदि आमे भूल करिबु तेबे रेजिस्टर खराब होइछिबो। एथिरे दैवी चलनी हेबा दरकार। गायन मध्य रहिछि ना, जहा खुआइबे, जेउठी बसाइबे, जहा निर्देश देबे ताकू ही करिबु। निर्देश निश्चय शरीर द्वारा ही देबे ना। यह स्वर्ग को जीवार रास्ता। यही अक्षर बहुत भल। यह ही होछि स्वर्ग को जीवार द्वार। अच्छा, मीठा मीठा शिखिल दे संतान मानक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक पितांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पई मुख्य सारांश। पुण्यात्मा हेबा पई आउ सबु आशा छाड़ी एही कथा पक्का करबाकू हेबो जे बाबा जहा खुआइबे, जेउठी बसाइबे, कोनोसी भी पाप कर्म करिबार नाही। ईश्वरीय लटेरी प्राप्त करबा पई आत्मिक सेवारे लागि जिबाकू हेबो। निजे ज्ञानर धारण करी अन्य को कराइबाकू हेबो। भल नंबर पाइबा पई जे कोनोसी कर्म बाबांक स्मृति रे रही करबाकू हेबो। वरदान। माया एवं प्रकृति को निजर दासी करुथिबा सदा स्नेही भव। जेउ पिला माने सदा स्नेही अटंती, से माने सर्वदा स्नेहरे लवलीन होई रहुथिबा कारणु मेहनत एवं मुश्किल ठारू सर्वदा मुक्त रही थांती। सेमानक सम्मुखरे प्रकृति एवं माया दुई जणे जाक एबेठारू दासी होई जांती, अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक होई जांती। तेणु प्रकृतिर बा मायार एबे साहस नाही, जहाँकि सदा स्नेही आत्मांकर समय बा संकल्प को निज आड़कू आकर्षित करिनेब। सेमानंकर सबु समय सबु संकल्प बाबांक सेवार एवं बाबांकु मने पकेइबारे ही कटि थाए। तेणु स्नेही आत्मा मानंकर स्थितिर गायन हेला एकमात्र बाबा, द्वितीय केही नुहे। बाबा ही संसार अटंती। सेमाने संकल्प मात्र के मध्य अधीन होई परिबे नाही। स्लोगान। जदि ज्ञानवान आत्मा होइछिब तेबे समस्या गुड़िक मध्य मनोरंजन खेल भली अनुभव हेब। अव्यक्त इशारा। एबे लगन अग्नि को प्रज्वलित करी जोग को ज्वाला रूप कर।
ଏହି କଳିଯୁଗୀ ତମପ୍ରଧାନ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ବୃକ୍ଷକୁ ଭସ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ଫୁଲ୍ ଫୋର୍ସରେ ଯୋଗର ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କର। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପର ଯୋଗ ସେତେବେଳେ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଥିବ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ମେହନତ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଶକ୍ତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।